لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat. Alhamdulillah, bersyukur kita tu hadiratni Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat nilehen Allah taala di ita sasudena. Songonijo salawat doa salam Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kebetulan sebenar nagari indah giliran kon mengaji, tapi udah kon nangkinin di sudaroi balak sirasoke anso mengaji maita songoni nang kono jolok hehe tumaga arani markabutulan topek bosen tong malam parabisan menaruh kuno namal bacaan entong idolok kan, jadi sekaligus tusi doma, jadi insyaallah taala malam salah saun doma tu maga, jadi ison meta jolo mengaji harami kabutulan bose gurun tantong nadung baru para jolo harami kita bacaon Fatihah, Qul Allah, tolu kali naron al-falaq an-nas. Kita hadiahkan tu beliau selaku gurunta malam salah sajua di masjid tahun Ima abangi almarhum Haji Ali Adam. Semoga mudah-mudahan ilampangkon Allah kuburna, ditempatkan Allah himana di tempat sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi ahlihi wa li azwajihi wa li ashabihi wa li kafatil anbiya'i wal mursalin. Summa ila arwahi awliya Allah wa li ulama'is suhada'i was salihin. Wa li arwahi ahlina wa li aqribaina wa li abaina wa li ummahatina wa li asatisatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wa li arwahi ahli hazal jama'ah wa khususun ila akhina Ustadz Haji Ali Adam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ja'al qubrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qubrahu hufratan min hufaril nir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa keluarga kami, begitu juga dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami ya Allah, begitu juga khususnya kepada saudara kami yang telah mendahului kami, Haji Ali Adam Batubara, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, marmocom-mocom iben Allah Ta'ala ujian di dalam kehidupan. Maitaida beberapa hari lewat saudara-saudara di daerah Tapselango, ujian Allah Ta'ala alai dohot musibah banjir. Semoga mudah-mudahan alai sabar-sabar tabah-tabah menghadapinya. Mudah-mudahan menambah keimanan dia lai songoni jodi ita sasudena. Songoni jodi itaon pe bahasona ima di hari Jumati parjolo bose tuan gurunta arana sensindokoni tuan gurunta pe na sering manglehen kaji di ita sasudena. Kemudian borong ini bose maita bege cari itu di tambangan tonga marbolas bagas bose namoso ibe sindokoni marmocom-mocom meben Allah Ta'ala ujian di dalam kehidupan. Harani ima sobar-sobar mada sudah menghadapinya. Bobe saudara-saudara tali tambanganan bo marbolas bagas amusokan musibah na hebat mada bo jabat amusokan. Harana habis sudah mangidomo surat-surat nadia namocom sudah kapurluan na terbayang di dalam pikiran ta masing-masing. Harani ima termasuk ujian laborat di daratan, termasuk make bakaran, tuntuntongan mula di lautan kakaroman. Harani ima so seringi sampeon tuita sasudena bahasona sering maita wirid-wirid kon ahana dungi sampeon di guru-gurunta. Termasuk ma bismillahi masyaallah ulang kita tinggalkan harana mulai taligin di katoranganna insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan ihindarkan Allah tingon kita bahaya kebakaran, bahaya banjir, ona begal sarosan nari, ona rampok. Ima bismillah nalima atau widokon guru-gurunta doa ni Nabi Hidir dan Nabi Ilyas. Karena apabila terjadi sada musim maka marsuma Nabi Hidir dan Nabi Ilyas songoni katorangan ni ulama inda pemarpisah kalai sebelum mandoah kalai ima doahna bismillahi masyaallahu la yasukul khaira illallah bismillahi masyaallahu la yasrifus su'a illallah bismillahi masyaallahu ma kana min nikmatin faminallah bismillahi masyaallahu la ya'ti bil hasanati illallah
Bismillahi masyaallahu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ibaca metolu kali subuh ilakulakan, tolu kali asar anggo inda sompat tiba di asar di maghrib jadi dibaca mei tolu kali subuh tolu kali maghrib atau asar. Insyaallah ta'ala ihindarkan Tuhan matingon kita bahaya kebakaran, bahaya kebanjiran, songoni jua insyaallah ta'ala paliaro Allah maita tingon Allah nangkan manang koita membegal kita sarosan nari mangarampok kita insyaallah ta'ala. Jadi gue bisa ulang kita tinggal konite nama surme wiriti ngon para ulama-ulama tahu. Najolo usapai tuan gurunta Ima Syekh Usman Ahmad Siregar. Jadi ayah iulak-ulakan do bismillah. Nah ini ku harana baca wase di buku ayah. Bismillahi masyaallah la yasukul khairu illallah. Masyaallah la yasrifus su'a illallah. Masyaallah maka min nikmatin faminallah. Masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Masyaallah la haula wala quwata illa billah. Sondia doa ningku iulak-ulakan do bismillah. Nah ini ya. Dari mar bismillah do tiup-tiup paha. Imasoi dokon guru-guru ta bismillah na lima teh. Bismillahi masyaallah. Jadi mar bismillahi masyaallah do tetap ipangkal teh. Insyaallah ta'ala dan ngona mengaji yakin malam rabu ibaras. Ngana rong na sodapot na beda kecuali naswiron mutile. Ulang banyak orang muda insyaallah ta'ala. Karena mudah-mudahan tiap mengaji kita baca doi kan. Kita baca doi bismillah na lima. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat. Soni mamar mocom-mocom ujian cobaan di dalam hanguluan. Korar nantong ita makhluknya Allah Ta'ala angkon siap ditayatur tina. Ulang get mengatur kita. So tenang kita harana untuk mendapatkan ketenangan na manguluan ulangi gadwit mengatur kon siap dibayatur. Jadi bahat katorangan versi ulama non sonon nih ya. Jadi sampai anggona get tenang ibana manguluan betul-betul itarimo aha takdir na ilahi Allah Ta'ala. Nah, jadi ulangi baget mengatur so bisa iba sonang majojot na idoko ni anggoi bapa numpang ulang get mengaturi batu supir maka isorahkon batu supiri botuan me supiri dia na baikna boluson dalani maka itape imasedokonia bisa ada katorangan idokon ulama jadion madirimu bagaikan anak kecil di hadapan orang tuanya. Songon dia ma anak kecil di hadapan orang tuanya, kadang ipari di umaknai danake, mandorik-dorik de danake, karena ngai boto ya manfaat natusia. Iobani imunisasi tangis-tangis dia, isuntik ya tangis dia. Sebenarnya isuntik, ipasuntik kondanaki imunisasi, naibode roa, tapi memikirkan masa depannya soulang ona penyakit ya. Menurut pendapat ni kesehatan, soulang ona polio, soulang ona campak, soulang ona penyakit-penyakit nadia, maka rela maiba imunisasi anak niba isuntik, mendorik-dorik danake. Tapi botoani ba orang tua naon dia na cocok tu anak niba. Harani ima Allah Ta'ala pe terkadang tangis kita, mendorik-dorik kita beng ancitna italala. Tapi botoan Allah Ta'ala. Tangis kita sabulan, tangis kita 3 bulan, tapi so salamat 30 tahun lain mungkin kita mengulu di dalam kehidupan. Maluan ma Allah Ta'ala mengatur. Jadi harani ima, kita tengget motora LS, indan ita tandai jabat supirna sanganaise. Ita tengget pesawat, indan ita tandai pilot na jabat sanganaise. Tapi aso bisa kita tarpodom di bagasan ni pesawati, tarpodom kita di bagasan di motor ALSI, tarpodom kita di bagasan di motor AIKMAISI torsi jangguti, kita tu sidin puan, harana yakin kita supirna inda marsio-sio.
maka Allah Ta'ala pendangkan marsio-sio patureta di dalam kehidupan non, ia do menciptakan kita, ia do mengatur kehidupan tasa sudena. Alak Amerika, alak Jerman, alak Jepang, iciptakan kalai kendaraan ini, iciptakan kalai motori, mobili, berarti me pasadio nyalai me sude paralatan-paralatan ni imana tawadong naseka. Maka Allah Ta'ala pe ciptakan Allah Ta'ala ita, may pasadio Tuhan me sude rasokinta, kehidupan ta mayatur Allah Ta'ala ni. Karena imada botuan Allah Ta'ala, dia na cocok Tuhan boniai daripada hamboniai sendiri itu dirinya. Jadi sobar-sobar mah di dalam hanguluan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai kajin tasaburunginon mengenai bersangkutan dohot pikih bose jolo. Karena kebetulan di malam salah saintongan kajinta mengenai berkaitan dohot masalah adab-adab ima termasuk sifat sombong bagai indah toleta sombong. Jadi on soles marbonti bose kajina ima mengenai masalah pikih. Kajin tasaburunginon mengenai masalah na berkaitan dohot makanan dan minuman. Harana songonon firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, kulu minat tolibati wa'malu solihah. Pada kespanganon niba somar amal solihah. Sebenarnya so kadang-kadang malosok kita nama ribadati, malosok sumbayang tahajud, malosok duha, malosok marsikir, malosok membaca Quran, harus kita sadari jolo par jolo. Apakah nadong donai tapangan na sodenggan? Karena kadang-kadang monon de sumberna. Apabila indah dengkan na itapangani, on memangakibat on indah raita namar amal ibadati. Jadi itapangan nojis, itapangan umpamana na sohalal, maka mengakibatkan malosok maribadah, malosok ngodborni, malosok tahajud. Ima swadong sadar riwayat ni ulamanta bahasona ketika sada orang tua napasusu anakna, ipasusui anaknya pondok ni caritona, ita langkap jolo tu ginjang caritona. Begitu magodang danaki menjadi ulama besar, maka disadaborngin mar ibadat mada ulama. Indarai lalaya husuk, indarai lalaya denggan, indara denggan mar ibadaton. Akhirnya keito podkonia umat niya torangan. Umat niya maado umat niya di torang niya. Ahade ni umat niya. Unjung dele ilehen umat jauh na sohala niya. Inda unjung amang ulehen jo na sohala ni umat na. Mong alang amang inda rada bulala umat na maramal ibadaton. Malosok sude bawaan, malosok na maribadati. Inda rahusu ulala. Pikir-pikir kono mak majolole sanga unjung lelehen umat jauh na sohala niya na. Ipikir kono makna, ipikir kono makna, ipikir kono makna. Ternyata mo ngamani umat na. Memang unjung madana jolo amang. Dompak meneko, dompak kupas susu do peho umpa-umpa. Kehe maauda tubakas nidonganku. Ternyata adong mada susu diayan. Diayanayan. Karena nggo dia harapan tong le mangido mohop iporwalai susu nintoi na langsung tuayani do itare onte. Begitu adong wida susu diayan di bakas nidonganku ben rosuna ami dot donganon indau pangido amang udah iskon mada tangan kutusi maka udilat den porna ruangku harana ben nabarwi poroon. Ime ada parningotan ku amang ulehen jo mungkin na sohalal ipe na aude manginum na ni umakna. Memang ima da umakna roy wida di dalam ibadatku. Ima wida umakna roy di dalam ibadatku. Mangido tolong ke malang pangido isin kon umak mula. Maka marangkat umakna pangido isin kon panganoni. Pangido isin kon ima susu nang kininan hanya celupkonia tangan nia. Dilatia on mana menjadi masalah tu anaknya. On ma bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat. On manombo ma maranak menek mutiknya rambir marsuo mutik jelo. Jambu nialak do marsuo jolo ki jambu nialak. Mangido mohop mulai ndara maramal ibadat dagana ki malosok kita sosali. Padahal ita sendiri terkadang indah naraita mendidik dirinta sangat songon dia sulang sembarangan kita. Sakali doi pangidoho rimbangi
dinampuna sana yang umat nai pembuat inu saja marimbang dia sampai mati batangnya. Sakali doi pangidoho alasi ciak-ciaki sangge-sangge ciak-ciak. Sakali doi pangidoho noi buat nu saja mah. Sakali ime ana halali padua na patulunang ana halali. Sakali do nai pangido mo bulung ni uniki, bulung ni na uniki, bulung ni na koros ini. No, terus saja may buat ko terus-terusan. Imada mambain indah halal. Ipado mo ma. Jadi haran irap marusau metada ulang gari itabain na songonya. Mudah-mudahan sorai kana amal ibadat. Jadi ondo pertama sumberna so malosok kita amal ibadah. Malosok kita na tahajudi, malosok kita na marsikiri, malosok kita na membaca Qur'ani, angkon na itaruan do jolo, sangadong do na itapangan na urang denggan, sangadong do itapangan na sohanan, na sobagianta, na sohakta. Jadi rapita pikirkan bersama. Jadi mangidomo hobjono ita masoni manerjemahkon harana manombo terlalu detail penon bahat na tersinggung terlalu wahan ni bae pamana epeng non ningi banon arong mesen na tersinggung biar niba yang bangia na menyindir-nyindir na dia padahal nama ngajion gari porroa nama ngajion ami pe guru-guruon gari katenangan do gari ilehen tu jamaahon inda dosar-dosar tarok ni jamaah hijubukani yang nak bunda bodongan ulang ni asa jogari te jadi harane ulang gari na menyinggung-nyinggung katenangan do cuma nantongan go bendau na ilaladongan nantongan i biasa de arti na manombo adong-adong manombo dongan-dongannya nanggo ngaman cemes-cemes inda tagi ilalaya marbe min dentong kon na cemes so tagi anggo na mangajin tong ulang gari marsi cemes-cemesan baik ia melalui khutbah, baik ia melalui pengajian, ulang sompat gara-gara ni khutbah nami, malosok kalak Jumat, ulang gara-gara ni khutbah nami umpamana nasoture, malosok kalak roh. Jadi ulang gari nasongonian katenangan do, na mengajian pesongoni do tine, ma persuadaan antong pikir konon o nabik bisa jodoh. Mai bek be ayah nai persuadaan do peon parudan ibek be guru bose do pe pangajian na beda bibiar kuna manaik do medarom bayai jadi harani ima patenang do jadi mana tau tope ilalah wadongona nai buat mi bagian angkin bulung ni unik ni alak o rimbang ni alak ipau bantong songoni ipau wa marni ati bau Tuhan ku inda beda ulaki be beni roa nang kunjak goyak romu yu pe de au jabat na mendok na itu bahas kamu non sampai tuampung di bagai jabat. Jadi anak lakon manum ini dia tersinggung. Ndak dapat dia anak naik, dot manuk naik pe sudah rambani yang ada pun manuk naik uting pe jadi. Dan nggak dapat dia anak naik. So ini manusia mentok. Jadi padeng dan mapanganon nih bah. Jadi termasuk bahasona di dalam Al-Quran di dalam hadis. Inda dong dapat hukum na mengharamkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Jadi harani pada dasarna sudah tumbuh-tumbuhani buah-buahani pada dasarna halal kecuali memang menurut penelitian mengandung racun, memudaratkan. Jadi harani bapak-bapak, ibu-ibu, udah kon suatu contoh deh. Kanantongan na halal do aik nia rambir madung halal do aik nia rambir halal de gadung halal te ulang cubo-cubo bolgang gadung do aik nia rambir menurut alak bancubo sering do pada ahana anggo inda tu kurang sehat rapondok umur ibain dalam sobok kan majung ada do ika partontonkan kala ITV bahasona adong daganak naget mangan Indomie ipamilas kala yak nia rambir ibolgang kala Indomie ndadong naso pondok umur ni alakna jadi berarti halal do pada dasarna aik nia rambir halal do Indomie halal do gadung kan Indomie terbuat non gadung deh gadung halal do cuman mulai bain rupa songoni indah kade
Pandokon ni tobang-tobang, mangan guloy badot mangan manggis, indah pada ning tobang-tobang. Kan? Tapi ngadong terdapat di Quran di hadis, bahasona indah tola songoni. Jadi ima soy bentuhan dita parakalan. Ima swadong alak-alak na pintar. Ima so pornu ita pahir gari. Adong anakta na mahir di dalam ilmu kedokteran, ilmu di dalam penelitian, dia dona pade dia na sopade. Pada dasarnya ganjai adalah ientong duhun rempah-rempahan doya. Tapi mulai hidup mengakibatkan dapade. Maka menurut penelitian mengarusakkan badan, mengarusakkan kesehatan pikiran dia. Maka tuntuntongan iharamkan me setelah ia dongkon penelitian bahasona ganjai mengandung membain bahaya tu manusia. Makanya sugarina bulung ni ganjai magari icakukon me imbar nadot naman cakukon daun salam si rumpas para bagai si longgom banua tindo tasik. Tetapi mengkonsumsi naon indah tola. Ngadong idokon Tuhan di dalam Al-Quran indah tola pangan alto ulang pangan alto. Indah dong di hadis. Te ulang cubo-cubo sarbut alto iba. Oh no. Muntul de boton orang kui. Oh no. Sundi ada ina rupa mula alto. Nah, umdai saja tu iba ina natanggung gatalna. Harani ima pada dasarnya indah dong di Quran, indah dong di hadis. Buah non halal, buah non halal, buah non haram, buah non on sonon. Indah dong itu orang konon sudena. Saru di ita tarutung halal, buah pora halal, on halal, rambutan halal, manggis halal, lancat. Indah dong soni jabat di Quran dan di hadis. Jadi selama indah memudaratkan, dohot menurut penelitian mengandung racun ya, tidak masalah. Tapi apabila menurut penelitian imam mudaratkan mengandung racun, maka haram hukumnya. Berikutnya, selanjutnya terkadang panganoni bisa membain mudarat baik tu akal, baik tu kesehatan di manusia. Terkadang bisa panganoni mengandung racun, songon nanang kiniani. Maka segala jenis racuni adalah hukumnya haram. Ulah sakiro na adong ma racunmu yung isimpan kamu. Haram do may pangan ko. Apalagi maalak. Ulah ngantong bamangido mo, ulan bose dia alak ko pinga na taon ko. Umpama na adong isimpan ko ronda pisi. Ulah ngantongan len dia alak ko pinga na tahan ko mangan na. Berikutnya. Selanjutnya sesuatu yang keji, yang jijik, tidak tolai pangan. Contohnya ingus. Nantong tola bay mangidomo hop ipangan ni. Ingus. Mon bahasa di eta. Ludah. Tidak tola bantong iba itu tangan ni ba. Ijur ni babaru itolon. Perbuatan na keji me sudah na kotor deh. Jadi on mada. Songon ijo masalah minuman. Pada dasarnya minuman ini adalah halal kecuali menurut penelitian mengandung racun, memudaratkan tu badan, memudaratkan tu akal. Contohnya, sondiama minuman keras. Ngiro saja pada dasarnya halal. Kan halal dong ngiro. Tetapi mula ibain campuranna tentu mabuk kalak ibainna. Mamudaratkan tu badan. Apalagi mamangido mohop tengge ni ngai parboto ni pardokon ini ya. Mulai sirang koni ada borunia. Sah derwa yalak na mabuk menyerang kon ada boruna. Sah. Sadam ya para sapaan isia. Ibo tohode ne inum mina haram.
Iboto ho dena inumi na mamabukon, uboto. Mandu. Mengenai tolak indah bisapaan. Umpamana sirangkon maho tolak tolu ning bayona mabuk kada burunia. Royang untori sirangkon maho tolak tolu ning ya. Madu, sada mea persapaan di bayoy. Na ibotomu dena inumi na mamabukon, uboto do bayi niya. Salose matolak tolu. Ido persapaan. Haranan to kompot na ilen niya alak do songonondo umpamana. Ngana ibotonia. Ilehen umpamana jauh minuman songonon. Persangkaan pun ahek do minuman biasa. Ternyata winum bomabu pibaenna. Moco mi pardokoni ia tudongan sabagas nia iinde parbuati. Karena ngana ibotonia entong on pena mamabukon umpamana. Jadi na selanjutnya makanan minuman yang cair yang kena najis maka tetap hukumnya haram. Haram hukumnya. Makanan minuman namar campur dot najis maka haram hukumnya manganna atau minum. Kemudian masalah binatang. Adong binatangina halal, adong na haram. Jadi binatang-binatang na halal dot na haram maka di Quran, di hadis idokon Allah Ta'ala. Pada dasarnya sudah binatang na mangului bakasanaik, sudah binatang na bakasanaiki pada dasarnya halal. Sesuai dengan hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fil bahri di dalam laut ini Rasulullah wa tuhuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Pandokon ni Rasulullah mengenai masalah laut, suci airnya dan halal bangkainya. Tetapi anggona mengandung racun do gulain nai maka tetap haram ipangan. Jadi i kaji dasarna dong. Bahasona na ibagasan ni lauti pada dasarna halal. Tapi apabila mengandung racun memudaratkan tu badan maka haram hukum neta pangan. Harani ima mengenai masalah binatang na halal dan na haram. Mula di dalam laut termasuk korang sarodi ita halal. Korang. Kemudian tiram. Jadi halal. Songoni jua kepah dogorarna. Aku orang paham daw mengenai yon daw cuman di buku kepah nih ya. Do kira-kira jenis ni orang hijau deh, jenis ni tiramon deh. Jadi na jelas na halal. Sementara bolut halal. Te ala karab indara manganna. Aso harana mungkin lain perasaan dia lah. Intong perasaan deh. Aku ngana suala karab daw, aku sendiri ngana ala karab aku. Memang nggak suka aku bolut. Bukan berarti benar haram nih, enggak halal bolut. Ala karab di pangan kalai. Parcari toli guru ni banajo ala karab ndak suka anda agak kalau mangan bolut. Karena yang gap kalai sohon jenis ni cacing bende bakasan ni tano ini nah. Padahal namungkap do kadang tu aiki itu nah. Mungkap ya iki do kadang. Nah selanjutnya ini masih dokon Tuhan di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Ma'idah ayat 96. Uhilla lakum soydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis sayyara. Dihalalkan bagi kamu menangkap ikan di lautan dan memakannya untuk menjadi bekal bagi orang-orang yang berjalan atau berlayar. Selanjutnya, binatang-binatang darat halal hukumnya seperti lembu, orbo, kambing, kudo. Nah, kudo halal deh halal.
Jadi tobang-tobang antong mandokon satonga maning tobang abang bagi me balok nai. Tobang-tobang na gidik-gidikan da boro pandok ni tobang-tobang bakok pening kanai satonga me ya pangan. Ahado bakokon itok. Karena mungkin di Itaun do na bakok di kampung ni alak na lain itok. Jadi idokon tobang-tobang masatonga pangan. Adong bagi me balok nai. Untang dia de ina sadaro de sudah na sadaging. Tobang-tobang mentong. Kemudian kudo halal. Kerbau untungan mah jelas. Unto, ijang, rusa, landuk pe halal. Landuk, landak. Jadi mula landukon dawo sebenar na bahasa Mandailing landuk. Kancil doon orang ku bahasa Indonesia nanti le. Kan ini bahasa Indonesia kancil deh. Nah, jadi mula landak baru lain. Mula landakon antong memang bahasa Mandailing sulandak ning tobang-tobang. Halal deh, halal. Gunjo do pandok ni tobang-tobang bosegoran nanti gunjo. Kemudian na selanjutnya kelinci halal. Rala ngaburui dari mangan kelinci ngajau mah. Cuma nanggo hukum na halal. Ibaca pe di kamus Marbawi pe ini ada halal. Na jelasna halal kelinci. Tapi bang ngajau nggo makan kelinci. Marok nakin bolut pe na halal, tapi nggak suka. Berbeda-beda dentongan. Jadi uhilla lakum bahimatul an'am ning Tuhan di dalam surah Al-Maidah. Dihalalkan bagi kamu binatang ternak. Nah, maksud dari binatang ternak ini orbo, lombu, ambeng, unta, nabaname. Kemudian mengenai daging ni kudo, mengenai kudo. Mana tahu dong halal dong kudo ini. Jelas di dalam hadis dari riwayat kun Imam Bukhari dan Imam Muslim ahaning nabinta dalam hadis ahaning Jabir wa azina piluhumil khayli. Bahasona Rasulullah mengizinkan makan daging kuda. Halal kudo. Cuma nanggo kurban indah sahih. Songonon da boy muladong menurut riwayat na indai patola ningia na jolo adong memang unjungun katorangan na indai patola na binta ningia ikoyok kudo kebetulan pada saat ini menjadi kendaraan porang. Diantong mungkin get manai kambing kemar porang tino. Rada intong dai get manai kambing make porang. Jadi tuntun kudo ma pada saat ini kendaraan na paling cepat. Jadi na jelasna kudoi halal. Berikutnya mengenai jenis burung halal asal maburungi pemakan biji-bijian termasuk biji padi bagi halal. Jadi burung gareja halal. Untuk na korban fitnahan dalai. Nai masujiton do lahir imasojid magodang na ison marpira ison manotas ison terus sampai ompungna. Les burung gareja orang. Ompung nila ido na jolo na gareja. Les burung gareja saja magorarna sampai sana. Kepe batu kota les na burung gareja rin kala. Nda dong burung masojid bagi. Burung gareja. Jadi halal do burung gareja, halal. Arantong na manganeme deh ke. Manganeme. Kemudian itik majelas halal entong, halal. Itik. Entok bagi pandokonnya lah. Aduh, itik surati. Halal. Itik surati itu halal. Kemudian na selanjutnya angsa manu. Manu karangan, belibis, pune, merpati, tekukur, masudena, merbu, deru, nabana mesude, burung pipit, silisit, silopak, nabana mesude, talaktak, ada panganan. Si kodit bageti, si kodit.
silisip bahasa Mandai dengan tong na bahatanahan. Kemudian na selanjutnya bahasona naharam ipangan binatangon. Naharam ipangan termasuk mahama. Sudah binatang na hidup di dua tempat, artinya bertahan hidup ya di dua tempat, bisa ya mangoluyai, artinya bisa mangoluyai darat, mangoluyai darat, mangankon ya, mangankon di darat. Hidup ya isi haram hukumna, termasuk mah tau. Binatang amfibi doning kala itu. Kemudian penyu, buaya. Anggo buaya darat nda halal ipangan teh. Into ngalak dolongani. Bahasona kepiting batu, me kepiting batuan bahasa Mandai. Gayo. Kan ini tile kepiting batu gayo ini nda bahalal bang. Karena namang gampit di darat, manggampit ya itu. Nda halal nih kepiting batu. Benpir nama dah itu lah. Jadi alak nakikiti kepiting batu dia dah boleh ya. Jadi nda halal dipangan. Berikutnya binatang na haram ipangan sudah binatang na bertaring kuat, martaring na kuat seperti gajah, harimau, singa, serigala, beruang, badak, kucing, kera, anjing, tanggiling, macan tutul, monci, nabana mesude haram me ipangan. Jadi ipar gunaonia taringnya untuk menerkam mangsanya. Sementara majolo ahado landuki saro di ita nangkin kancili. Karena dong de isait nate. Tai rupana namene ande. Namene andowida. Jadi rupa indah na kuat jabati. Hanya untuk pertahanan niananya. Jadi yang gue bahalal do nangkini. Jadi ahaning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu zinabin minas sibai fa'aqluhu haram, rawahu Muslim. Sudah binatang na bertaring itu haram hukumnya memakannya. Kemudian ditambah lagi di dalam hadis, naha kullu zi mahlabin minat toiri. Rasulullah melarang makan burung yang mempunyai kuku yang tajam na menerkam. Nama orang nama nyoro yaitu contohnya alihi bagema burung elang. Kemudian ahadu pedi tahun soroyani bagete nabaname. Semua burung yang berkuku tajam dohot na menyambaria, menyambar panganonnya, dohot mempergunakan kukunya na tajami, maka on hukumna haram mamangannya. Tapi indah bah untuk adong bosentolan mulai itik namanya nyosop do. Namanya nyosop doang go itik. Kemudian contohnya ahame burung elang, alihi, burung nuri, raja wali, burung hantu, kakak tua, ipe haram me ipangan. Nah hebat na ampurikon dabo kakak tua do dong tile kakak muda indah dong. Kakak tua nda tolong ipangan. Ngabinto bang na pentong kakak iso ngato ipangan ngabinoto. Nda tolong ipangan. Berikutnya imanangkin tiung kelelawar. Ahme kelelawar sarudita. Lompong aluang ngete. Burung merak, belatu, burung layang-layang dan sebagainya. Jadi sementara umpamana dong kalak mandokon aso ijuruni burung layang-layang mamar beda. Bope ngai pangan, bope halal ipangan dagingna, madung ona tui baijurnai pe inda nojisi. Contoh nama jono. Adong
mangidomohop bodatmu yute. Ipa buat kon kamu bodati. Wala bo tahu-tahu ben lo jana bodati, tangis baya bodati. Maneteki ilunan. Ona tuho ngano jisma. Ijurnai bagi. Maksudna ona nai bodati. Berikutnya sudah binatang na kecil-kecil, na jijik na binatang na kecil haram hukum na memakannya. Sundia me contohna, on mabo, nyamuk, semut, lalat, bahasa Mandailing on mabohana lagi marwanun tulang puyah, saba-saba, saba-saba. Nato na ipangan naroni patareho sajo, papangan mutusi, tuptap doma, dan to haram do hukum na mamangani. Kemudian cacing, ubat ni ubatnya haning kamu adi goyau, ubatnya haning tobang-tobang goyau, malaria, tipus. Jadi marsapa aujo rojahmu gosenten sonari mulai papanganyamu isi semaison launjung mangan goya, mamolgang goya, mangidomoho isi madiantara amu launjung mamolgang goya, aik nai bagi iinum, maka usapai mamujono. Indah dong langan halal be. Takut so murah meriah hantong sancangkul me pariki dapat me goya. Isub ningkalai aurongan pangiduan kujamu kembali meta tu kajinta di awal nanang kinian. Ima mungkin so malosok kona mara ibadati, malosok kona mara amal. Tong namoco mi papangani ho, ningkalak, curut-curut bendera bagema, curut-curut nai tarumai. Ibagema papanganan, Allah ya Tuhanku. Ulang kita bodot-dotan na songoni be, mama ngaji maita. Ulang bodot-dotan kita na songoni be. On masada anggo so perlu lala, iulak-ulakan mulak kajina ona. Goya siarpus, goya, curut-curut. Onda bo, biarku ajaran-ajaran dialak nasu Islam do. Dot-dotan maita. Dot-dotan malak nasu mara ilmu agama. Dot maho manginumna, dot maho manganna. La haula wala quwata illa billah. Di tahun 96, malaria na. Madung. Idokon alak madiaw. Ikoyok ma pada waktu madung namang koyok kambing di itaon. Jantan na godan. Mau basu mon pogun yang bengon. Ima tolong so sehat ko sulang mungkap malaria mining kala. Masongon mon tarbayang maang bahasona nadong do pena halal ulang jolo pangan na haram. Harana mangan pogu empedui maka hukumnya haram. Sarupo de sering ko baroon. Ipangan koma ibuat koma pambalut ni kalang ni manuki na gorsingi kan yang bukan kotoran nai bengkak bola dua kalang ni manuki na gorsing nai imay tutung ning tobang ipar sorbug sulang baroon on penojis don inda tarsucioni haram hukum na mangani. Coba jolo mana tahu warong na sering baroon. Bacaan jolo. Bismillahirrahmanirrahim. Ima jolo wirid kon. Nun wal qalami wa ma yasturun. In huwa illa zikrul lil alamina. Wa nabai mustaqarrun. Wa sawfa ta'lamun. Ijolo sering baca-baca. Nangkon jabatahani kalang ni manuki. Nadong do pena halal. Lagi copatan da walaki na ninay bagay mo. Ang nasolong na halal babi ket Allah ya Tuhanku. Sonari na manguluon, bapak-bapak, ibu-ibu, matolak ko tu isate. Lautikan do. Najolo adong kalak na kehe mga bitutuan marmais.
Mangolu dope Syekh Abdul Wahab. Bayoon ni nadaget jadi tantara. Nama mangidomohok nadung tantara. Get itu siap pada waktu itu timur-timur. Pada waktu gawat timur-timur. Maka keme yang mangido si payuat tutuani. Wayah. Awet marangkat tau tu timur-timur tugas. Oh. Doa konayah sehat atau selamat jadi maamang. Ning tuani. On namar carito jauh. Anggini tantaramu. Jadi ahamanin na ning tuan. Ning bayoon na tuan ning tantara. Jadi ayah ngabinoto datila ya ngadong bepanganon na halal iaranganan. Mana tahu doda. Tola dekana ya hipangan na harami. Mulai inda dong bena halal ninna marabu mangamuk ni tuan ni. Inda lang iboto Allah Ta'ala na mahaluas karunyana. Ang wadong dia tiate musoloni memang lain Tuhan bejo na halal ni garundo ma. Ang godong di bakasan di pikiranmu di hati-hatimu. Awang godong ngadong bena halal na haram tupangan me. Ima solo na harami saja tujuanmu ini. Mandoh di batu Tuhan dan ulangi palidohan Tuhan roti bana na haram me. Mandoh doiba ipaliaru Tuhan tingon na haram. Ulangi den Tuhan jiwa panganon na halal na haram. Ulangi pasuon Tuhan jiwa panganon na haram. Mahaluas karunia Allah Ta'ala ni. Maradusip do madaninya dah. Ulah kau bercita-cita songoninya. Jadi ita manombo au pangan do pegoya siar pusini ya. Dungu pangan do pegoyanya. Ulah ngajar ko ni be cukup marona bodoi mangidomo. Gok do pe nadung ita sorahkon, nadung ibinoto ahlina tupar kesehatan. Ngaron do bina mangiklan kon umakna mangidomo. Topot kon kamu tu rumah sakit, kamu tu puskesmasan. Siapa yamu? Sang ahobatna. Nang kon papanganyamu be goyai be. Ulang papanganan be goyai, ulang papanganan be curut-curuti. Tongkin nai sesak napas pe lompong nomi papanganan. Karena ini tobang-tobang bagian to. Nang kon. Ulang tapangan be nasunian. Sorai tanamar amal ibadaton, sorai tanamar amal soliti. Ulangi papanganan be nojisi, ulangi papanganan be naharam. Jadi dana bana be sudah ni tapapangan ni, porkis jadi, lanok jadi, cacing jadi, jengkrik jadi, ahade isarumita, urindik, ipos, limato, ulo-ulo, lintang, loba. Kumbang, nyamuk, ada arumair, kalamayar bahasa Indonesia. Isudena indatola itapangan. Maka hadis nasional sosalo sejolonte. Khomsun pawasiko yuktalna fil hilli wal haram wal hayyatu wal gurobu wal abaqo'u wal pa'rotu wal qalbu wal akuru wal jida'atu, rawahu Muslim. Ada 5 binatang yang jahat hendaklah dibunuh, baik di tanah halal maupun di tanah haram, toleh bunuh. Dia mei ular, yang kedua burung gagak, yang ketiga tikus, yang keempat anjing yang galak, anjing gila, kemudian burung elang, toleh bunuh, sekalipun di tanah halal atau tanah haram. Jadi nang pannarodo mana harana mako tuisa get mar amal bacaan do peita sallallahu taala nang pannaro meta sambung mulang na jelas na bapak-bapak ibu-ibu marusau meitada anso ulang gari ita papangani be naso jelas-jelas halalna ulang beta papangani be ne pardo koni laksoni itu ubat non ninna ita pikir kondo tu amalta, ita pikir kondo tu akhiratta, ita pikir kondo masalah na berkaitan dohot dirinta apakah gara-gara ni ido mungkin songa membentoat tu Allah Ta'ala somalosok namar amal ibadatan tarsoni majalo mudah-mudahan marguna marmanfaat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.